bakar en sandis, Jezus soren schreef etawalezi naar de mafeng na meer voor Tiberias. Na sapsa, Simon Petrus na Thomas die de Didymus ben drape. Nathanael fafoto Kana in Galilea ben drape tu. Daar be ab de mampchin fu Zebedeus na tutrama vies ete. Dat Simon Petrus taigi den tak. Mego fisi? Den pitchen tak. Da wo gangai. Den go te kon boto, maar net dati. Den ofanga noti. Ki de broko, yes best nap na shoro. Maar de mafeng do ben saptak na eng. Dat is het accidentak. Mati, fanga wansani? Den pitchen tak. No. Na taigi den tak. Fringa net na letsefa boto, da wo fanga. Dide ma fringa neti, no ma haren kon. Fa fisi be lainaini. Da maf Jezus, awanda be lobby, taigi Petrus tak. Na Masra? Die Simon Petrus jere tak na Masra. Alweer een tap se krosi baka, die ka ben puring. Da jumpo go na watra. Maar den trama Jezus kanga boto. Den srepa neti na den fisi, na den baka bika, den no ben fara, fu shoro, kan de 100 meter zo. Die den ka shoro, den si fisi, tapu an faya, nanga brede. Da is een stijgi den tak. Chawan tu fisiko, du fanga di Jonsro. Simon Petrus go na boto, da hara fit neti kona shoro. Abe langa wa 100, nanga 50 na 3, biji fisi. Ma ala da be laina nga somen fisi, toku ano ben preti. Da is een stijgi den man tak. Konya. No one of the man be prefurf aksi sumayu. Die kan be saptak na Masra. Nee, het kon ateka brede da jiden. Ado a schreef san nanga den fisi tu. Dis be da dif 3 trong die is zor en schrevi na de mafen baka da kalibi baka. Direct banyang, je is aksi Simon Petrus tak. Simon, mam chinf Johannes, ilop mi moro den disi? Petrus, pitjen tak. Iya Masra, you saptak me lop you. Da Jezus tegen tak. Sorgu girem chins kapuf mi. Da Jezus aksen baka tak. Simon, mam chinf Johannes, ilop mi tru. Petrus, pitjen tak. Iya Masra, you saptak me lop you. Da Jezus tegen tak. Luku den skapuf mi. Da Jezus aksen a dif 3 lazy tak. Simon, mam chinf Johannes, ilop mi? Petrus begin sahari. Jezus aksen a dif 3 lazy eva loben. Na pitjen tak. Masra, you sap alasani. You saptak me lop you. Da Jezus tegen tak. Sorgu girem skapuf mi. Futru, met tegi taki. Die be jongete, isref beweri krosi, en ibe go peiwani. Ma teko ouro is a langayanu dan trawa weri krosigi en do charigo peinowango. Na so is een soort Petrus. Fa abo dede. En fa sandis. Bo jigado glory. Da is een stegi Petrus tak. Kangami. Die Petrus draai luka baka. Als je taka mandi is bij lobby. E waka den baka. Na mandis. Ben drip gomoro koros bena Jezus. Die de ben nyang. Da ben accent tak. Masra, smanas masau serio? Die Petrus sheng. A actie Jezus tak. Masra, sop sang je dan? Jezus pitjen tak. No broko ye danga dati. If mi wani, me meka talibi, telek mi drai kombaka. Ma you, mus kangami. Anjonso di Spanja na mindri den bribisma. Taka mandis voor Jezus nobo dede. Maar Jezus no ben tak an no dede. A ben tak no broko edanga dati. If mi wani, me meka talibi, telek mi drai kombaka. Na mandis voor Jezus verteren aan die dipsa. A skrif den en un saptak, zij vertert tru. Futrasan te ete die Jezus doe.
Maar even met schreef de wan vloan, dan denk dat je grond tapu schrijf, novo ab novo presi hoor alla den boeken die bo schrijven.